Sino yan, Levi? Jumong. Si Jomong. Jumong daw. Jomong. Si Jumong pala yan eh. Ah. Morning. Alright. Diego Tondo. Si Son. Yes. Tatlo pala kami dito. Inantay namin. Si Alonso ah. Nice. Nakamirida si Pogi. Wow. Beautiful. Yun. Nice. Kasama natin. Yun. Dalawang Pogi. Yes. Another day, another blessing. Mainit pala. Yes, good morning. Ubarin ko to, ubarin. Yes. Yes. Morning. Hello. Yes. Hello, good morning. Nice. Dalawa na lang inantay namin. Dalawa na lang. Oh, si Levi oh. Wow. Good morning. Tatlong bay pala kasama natin. Tatlong bay pala kasama natin. Kay si Lacson. Paganda ng mga bike na yun, ha? Yun oh. Mga ano? Saan na yung isang bike mo? Okay. Yan ba yung Let's go. Salamat Lord sa protection, sa laing adlaw ng gihatag kanamo. We give you all the glory, Lord. Tungod kay kaon Dios tag-iya sa among kinabuhi ani kami karon Ginoo magabiyahe. Legions of angel to guard us Ginoo. Ilikay mo kami sa disgrasya. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios magauban kanamo. Samtang kami magabiyahe Ginoo ikaw ang Dios nga magauban kanamo. Salamat Ginoo. Amo ka pasalamatan pasidunggan di lamang sa gamhanang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All right. Good luck sa ating ride. Okay, good morning. It's exactly 4 o'clock in the morning. Kasama natin yung tropa. 10 kami. Si Levi, si Lacson, si Ronald, Jay, Alonso, Riz, Ketley, and Florencio. At ako. Nice. Okay. Unang plat. Jay. Unang plat. Buena mano. Wala pa tayo sa Vegan. Wala pa sa Vegan. Ayun, may si Riz. Peace! Nakakatakot ah. Baka maipit. Okay, good morning. Maliwanag na. Good morning! Yes. Wala pa kami sa Vegan. Naplatan. Pero maliwanag na oh. Blessing. Oh, blessing. Nice yan. Alright, let's get on. Alright, Diego Tondo. Naiwan na ako. Ang bibilis. Jose. Vegan, we are here in Vegan. Wala sa tubig ngayon. We are here in Chergokbo. Alright. Pangalawang tatakan, Chergokbo. 안녕하세요. Masyadong mabibilis. Wala ako. Hinihilan nila ako. Yes, son. Yes. Unang tatak. Tatak. Pangit yung... Chergokbo. Ito ba? Lagi namin dinadaanan pero ngayon lang magtatatak. Wala iya. Baka pogi oh. Yes. Pagtatak na kayo. Okay, we are here in Gumi. Yes. Hello. Gumi.
Alright. Yes, yes, yes. Laki ng tubig, oh. Oh. Yun, merienda muna, oh. Merienda, mga pogi. Yes. Merienda dito sa GS. 25. Alright. Almusal yan. Yun. Mamaya doon tayo sa Itmon. Wow! Ay, tubig, oh. Paulan lang. Tira kami sa Gumi. Alright. You know. Beautiful. Dito. We are here in Gumibo. 안녕하세요. Oh. We are here in Gumibo. Sobrang lakas si Bay. Wala kang masabi. Ha? Hindi mahabol. We are here in Gumibo. Ayan na, nagtatatak na mga pogi. Manipis ba? Manipis may panahon. May isa ko doon. Uy, may gumi yata. Yun. Mga tatakan na. Tatatakan na si Riz, oh. Oh yes. Yan na. Alright. Yun. Sana yung CR nila. Ay, sa baga. Anong page? 26. Yun. Hi. Tatatak na si Pogi. Nice. Tatak si Pogi. Nice. Pahinga muna tayo ng konti, ah. Kaya. Yun, oh. Narito kami sa Gumibo. Siyempre, kumakain si Zing. Akala ko'y laspag na, pero marurot kanina. Iniwan kami. Okay. Yun, oh. On the way na kami sa Lakdangbo. At time check, it's 7:25. Alright. Let's get on. And let's do the Mambo Jumbo. Alright. Ano kulang-kulang? Kulang-kulang exercise to eh. Natatawa si Bay sa'yo. Kapag ginagalaw mo parang may buhangin. Ganon? Masakit? Pan yan. Dapat yan, ipa-overall na. Gout yan. Gout to? Oh, gout yan. Yung tatakan dun papunta sa ano, hindi pa nyo napuntahan? Saan? Yung kabilang ano, di ba, Busan, yung sa kabila ba? Dalawang araw, di ba? Sabi mo, dalawang Bokpo. araw. Ha? Bukpo? Oh, Bokpo. Tukwang Bagay yan. yun, pag may ano, di sama Ito, ako. nagpaplano si Renz.
para magtatak tayo doon. Marang yun na lang yung sa akin. Pero bawal ang ano doon eh. Ha? Bawal yung motor. Kailangan Ayaw magpalugi. Dali. Mangingi ka na lagis ba? Para matapos na yung Lagis pa lang yung passport ko. Kunti na lang sa akin. Konti na sa'yo. Diba, nagpunta na tayo sa ano eh. Oo nga. Yan, 5 yan. Din ako dati. Yun o, nagtatak na sila dito sa Lakdangbo. What time is it? 9 9:08. 10. Okay. Okay. So hindi kami pinapasok doon dahil baha. Malakas. Oh, kaya yung tatakan dito na nilagay. Yan. Kaya yung magtatatak ngayon ay dito kayo pupunta. Alright. Ang dami tubig. Beautiful. Ang tubig oh. Baha. Okay, on the way na kami sa Sangjubo. Sangjubo Equides. Alright. Yes! Sangjubo. Sangjubo Equides. Sangjubo? Yes. Dito na kami Sangjubo. Sama ang mga Sangjubo boys. Yes. Bye! Bye. Yes. What can you say? Naman yung dulo. Hindi naman na yun. Hindi naman na yun. We are here in Sangjubo. Nakita naman na yung tuloy na, no? Ah, bye. Ha? Yung tulay. Ang ganda. Hindi tayong pipicture mamaya. Picture tayo dyan. Sangjubo. Pasok tayo dyan eh. Pwede? Yes. 1, 2, 3, 4. Yes. Apat na tatakan. Yan o. Bye. Ano? Ika, Lebi. Laki ng tiyan. Baka daw Jeju tinatakan mo. Oo nga. Tatakan mo na lahat ah. Jeju. na po sa Jeju. Yun o, yun o. Ay, baliktad. Para smile ka naman dyan. Yun o, yun o. Grand slamming. Sangjungpo. Yung 2 Yes. days, yung nalang yan. Sige. Ito na ba yung pan... Sir? Sunod dito yung may dragon na tulay. Ito na, picture tayo doon mamaya. Meron. Punta tayo sa may kabayo. Yun, dali. Diyan tayo sa may kabayo. Sangjungpo! Kamsat! Yeah! Yes, sanggo mo. Yun o, yung dalawang siyasi o. Nagsama. Ano dito? Saan? Tatakan ano? Ano to? Saan yan? Saan yun? Nakdan. Saan yan? Sa Ark yun. Saan yung sa Mikay? Mag-isa ka na lang pupunta doon. Kaya nga, mag-isa ka pupunta ron. Sasamahan. Bahala ka ron. Bahala ka na. Inutahakan na naman na kayo ni Lady. Sige. Video. Parang sasakyan mo pupunta ron. Saan yan? Video ba? Napatakaw mo sila. Dito. Tara dito. Para lang. Dito, by distance na ka naman ito. Sa punta, ano? Alonso. Sa punta. Tatay ka, ano? Hindi. Ay, sige, ihina. Pag matagal, yun na yun. Pahinga muna. Beautiful.
pogi oh. Tama, pasyal lang tayo. Diba? Picture tayo dito. Picture. Sige. Thank you. Yun. Picture tayo dyan. Isa. Hindi, lahat na. Jumong. Jomong. Jomong. Si Jomong pala yan eh. We are here in Sanggil Sangpung. Alright. Let's get on. Very hot. 안녕하세요. Yes, kamusta? Muy bien, mis Filipinos. Yes. Thank you. Oh, Puerto Rico. Yes. Puerto Rico. Amigos filipinos, les encanta Yeah. la bicicleta. Oh, wow. Where are you going? Where are we going today? Andong? No, we came from Andong. Okay. We went to Andong already. Then you go to The Incheon now. Incheon? Wow. Busan? Busan kayo? Busan, then we followed that Nakdong Park, Yes. and then we went to Andong. Titigil lang Yesterday because of the rain, we Yes. stayed in a hotel not too far from here, Ah. and then we made it back. 600 kilometer total. Yeah. We're gonna do all the trails. The Grand Slam, Yes. Girls to. Jeju-do. family. Have you finished Jeju-do? No, Not yet. we want to go to Incheon first, and then we're gonna go down We to go to Incheon, we turn around, come back, and we go to Gunsan. Gunsan. Yes, Gunsan. Gunsan. Then Bokpo. From there, we're gonna take a bus to the next one. Wow. Do that one. Sandals is okay? Yes. Wow. Comfortable? Yes. No. Hi. 안녕하세요. 안녕하세요. 아니요, 필리핀이요. 네네네. 아세요, sasakyan mo? Number one. Everybody wears sandals. Yes. We. For 2 years. Okay. Nice. We cross US. Idaho. Florida? We're going to the Philippines too. Oh, thank you. Okay. We did Japan. From Japan, we went to Korea. Once we finish Korea, we're going to Thailand, There. Philippines, brother. Philippines, Yes. Philippines or Thailand, and then we're gonna keep going down. What? All Asian country. Philippine loop? Whole? Asian look. Hop from island to island. Island to island. Nice. Nice to meet you. Cheers. Ride safe, ride safe. Picture ka dito. Yeah. Yung bike. Kasi electric eh. Kausapin na sarili na naman mga nagbabike sa isa. Dapat kung charge ka bago ka na ako niya. Ano naman ito pinagkikwentuhan? Tara, makarami tayo. Makamamit ang pagkain. Pangra. Okay, 58 kilometers na lang pabiyahin namin papuntang Andong. At nato kami sa Old Bridge. Yan, Old Bridge.
Very hot. So dito kami dumaan sa bike lane kasi gusto nila ng long ride. Alright. Tumatawa lang eh. Pag dito wala ahon. Ah, Meron, patag yan. Patag yan ba? patag yan. Ilang ilog yan eh. Ilang kilometro pag dito? Mas mahaba yan. Kapoy na, kapoy. Basta bike lane, mas mahaba. Oo, kasi paikot-ikot. Umawi na naman si Roland sa Luzon. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Nagsisimula lang pala. Simulang pinawisan. Nagsisimula pa lang daw yung pawis niya kanina. Nandun pa. Pero yung paa, wala na. Kasi ganun din. Nanaputok na rin. Wala na akong tubig. Ganun yung ano, no? Ay, 9.2 kilometer na lang. Ayun na yung dalawa. Kaya kilometer lang? 9.2. Ay, balak. Dito tayo, dito. Now, service road? Gusto ko rito para hindi init. Malapit na kami sa Andong. 3 kilometers na lang. Alright. Let's go. 2.5 kilometer pala. Jam! Nakarating na naman kami sa Andong Jam. Yes! Congratulations! Finish! Yes! Congrats, congrats, congrats. Thank you. Congrats. Yes. Finish. Andong Dam. Yes. Congrats again. Okay. Andong. Kasa si YK? Bye. Congrats. Final. Congrats, congrats. Andong. Yes. Finish. Alonso. I'm so tired, man. Yeah. Finishy. Finish. Nice. Yura. Nagsama na naman dalawa si Yasi. Another day, another blessing. Yes, finish. Andong. 100. Ilan? 89? 100 na. Okay. Almost 190 kilometer. Okay. Subida. Yes. Alright. Alright. Thank you. Si Alonso na lang, magtatatak. Yes. Okay, Andong Dam. Yes, nakarating ulit dito. Pakilan na to. Pangatlo. Ayun yung pinakanda mo, ayun. Ah. Eh, maganda sa gabi, yung may ilaw na parang buwan. Sa bangka. Wow, may pa-fountain, no? Relax. Tapos na ang ride. Wow! Sarap. Sarap tumapat, ano? Yung parang yung may champion ka. No? Sarap.
Yun, si Boss. Boss YK is coming to town. Magkikitang daw muna. Andong. Oy, ganda pala oh. Ano masasabi mo, Boss? Bombero, oh. Ha? Master, ano masasabi mo? Nako po. Pitin. Namang hapong-hapo. Hapong-hapo. Sa init. Pero, the best. Yes. Pagka natapos mo, Yun. hawa. Yun. Yan. Malupit. Maginhawa sa katawan. Yun, oh. Hawa. Parang gusto ko nga bumalik eh. Wow! So, ito, nakapunta na naman ako sa Andong. Sa aking ikatlong pagpunta ng Andong. Grabe naman yun. Grabe. 3 beses. Tatlong Sana beses. all. Syempre, kahit nabalikan ko na, babalikan ko pa rin. Dahil maganda at maganda sa katawan ng pagbabike. At maganda at may nakakasama ka sa pagbabike. Yun, ang the best dun. Alright. Kasi nung una, 4 lang kami rito eh. Ay, 3. Tapos sumunod na balik ko rito, 2 lang kami. Ngayon, 10 kami. Oh, exciting. Yun, 10. Kaya, the best. Alright. So, I love you all. And please watch Rico Cycling Adventure. I will upload this later. Pag nakatulog ako. At, siguro, baka sa Martes na. Alright. So, I love you all and God bless to all. Sarang he. Yes. Yun. Sa sarap ng kain ng mga pogi. Yun. Kambe eh. Yes. Maraming salamat. Congratulations. Maraming salamat sa pag-ibig. Ang ganda sana ng tingin. Hirang lang ito eh. Mag-group picture sana tayo.